ଚନ୍ଦନ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ ତୋର କାମ କଣ? ବସ୍ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦନ ପାଖରେ ତୋର କାମ କଣ? ଭଲ କରି ଭାବିକି କହ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବିନା ବିବାହ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଦେଖିଲୁ ଏଇ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛି ଗଲା କ୍ୟାମେରା ଦେଇଥିଲା ସେ ଛୁଆଇଛି ସାରା କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେ ଅନେଇଲୁ ତତେ ଦେଖିକି ମତେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମନେ ପଡୁଛି ନା କଣ କଣ ଜବାବ ଦଉଛୁ ହେଲା ତୋର କାଲି କଣ ଜବାବ ଦଉଛୁ হ্যাঁ ତତେ বেশি কথা বলছিস বেশি কথা বলছিস বেশি কথা বলছিস এটা তো মুখ করে দিয়েছি তো বেশি কথা বলছিস এটা হলো শাড়ি পিন্ধিছি কানে চুড়ি পিন্ধিছি পরে যাচ্ছি আমি দেখিয়েছি তো পিন্ধানো করে দিচ্ছি তোকে একটু রেকমেন্ড করছি অতি সুন্দর করছে সুধারা গায়ে ঘোড়া আছে খুঁটা আছে পঘা আছে উল্লে যাই মানে না খুঁটা না পঘা না ঘোড়া কিচ্ছি না এই অনেক এই ডাইলগটা গাইবানা পাই নଥିଲା এই তো পাই ini kau tu, cantik lah. Tu lebih sudah, mu lebih sudah. Anda tu hotel mana lagi? Ini tu kau tu. Yes, madam. Ada kau sah. Jadi kalau Chandra naik में तो स्वामी. स्वामी. कमी साथ स्वामी को. सिंधु का ये बंदा उसे. अति का ये घर उसे. नवो. और स्वामी स्वामी बोलते अब यह पर कांडा देवता काको यह ना यह पर हां यह बार बार हे ये सामने को जाके चौथा तो सामने को हाथ दो चाट मिस्टर सुंदर ने पढ़ाई से उधर चलो बहुत बहुत हम पसंद करते लो बेस लो कथा हाई बेस लो बहुत साथ बात करो पसंद करे मत सीधा सीधा को वो भाई का तो ना बोला ठीक है चलो तो हमें फेरे दो কিন্তু তার উপর মন্ত্র